तो सस्पेंड केला ताजे हय सविता बुंडावराक कित्याक लागून सस्पेंड जालें ताचे तो क्रायटेरियान बसना हेचेच क्रायटेरियान बसना म्हणटकीर कार्ड सस्पेंड केला केन्ना साकून हेजो फायदो घेता ती डिसेंबर 2015च्यान 15च्यान ही रिकवरी जातली सगळी रिकवरी तेजें काम चालू आसा फायनीची क्रायटेरिया कितें आसा कशे भाशेन रिकवरी म्हळ्यार कशी जातली रिकवरी ते पळोवचें पडटलें ते पळोवन मागीर आमी रिकवरी करतली पूण तुमकां काय आयडिया ना कितें फायन आसा ती फायन कशें कितें ती मातशी पळोवची पडटली पण आसा फायन आसा कितली पिरियडा भितर फायन जातली मारली गेली जातली 15 दीस तरी वतले 15 दीस तुमचें नांव जीवन मात्रे कितें आयला रिप्लाय बीन ह्या जे तुमी शोकोज नोटीस धाडला काय ना अजून रिप्लाय ना सो थँक्यू नमस्कार आमी सांग्यार आसा आनी जो विशय आमी हायलायट करपाक आयल्या गरिबाक मदत कशी जातली गरिबाक जो फायदो सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान दिल्लो वता हो गरिबा पर्यंत पावता काय कितें ह्याच विशयाचेर आमी सांग्या वयल्या गरीब जनतेक मदत करपा खातीर हे मुखार सरल्या एक सस्पेन्शन ऑर्डर आमचे कडेन आसा आनी सस्पेन्शन ऑर्डर आमी तुमकांय दाखयतले सकयल पळया तुमी कोणाच्या नांवान आसा आनी ह्या सस्पेन्शन ऑर्डरीक कितें बरयल्लें आसा तें आमी तुमकां ब्रीफ करतले नेत्रावळी पंचायतीचो सरपंच बुंडा वरक हेणें जी फटिंगपणां आपल्या पोजिशनाचेर बसून गरिबांचो हक्क मारपाचो जो तेणें एक सिरीज चलयल्ली आसा त्या भितर गरीब कितें गरीबसाण कितें आनी सरकारा कडल्यान मेळिल्ली मदत त्या गरिबाक कितें हें जेन्ना कळटलें तेन्नाच गरिबाक मदत करपा खातीर आमी मुखार वतले आयज आमी जेन्ना उलयता जाल्यार नॅशनल सिक्युरिटी एक्ट 2013 हो जेन्ना पास जालो तितूंत एक क्रायटेरिया बसयली की ही कोणाक मेळटली ह्या खातीर जे इनकम दिल्लें ते 50,000च्या सकयल पूण नेत्रावळी पंचायतीचो सरपंच बुंडा वरकान हे गरिबाचें पोट मारलें आनी ह्या खातीर आमी कंप्लेंट फायल केली आनी आयज फळ मेळ्ळां जे रेशन कार्ड नंबर 000298 सविता बुंडो वरक ही बुंडा वरकाची घरकान हे आयज रेशन कार्ड सस्पेंड केल्लें आसा हे सस्पेंड जालां इतलेंच न्ही त्या भायर जेन्ना साकून बुंडा वरकान ह्या नॅशनल फूड सिक्युरिटी एक्ट जो 2013 पास जालो तेन्ना साकून जो फायदो तेणें घेतलो जे तांदूळ तेणें गरिबांचे ह्या बोगस कार्या भितर खाल्ले आसा ते सगळे क्विंटल वायज कितले टन जाले एक गणीत करून फायन मारली वतली ही 15 दिसां भितर हे जातले आयज आमकां जीवन ह्या मांजरेकर इन्स्पेक्टर ऑफ सिव्हिल सप्लाय सांगे हेणे आमकां कळयलां ऑर्डर दिल्या सस्पेन्शनाची सो आयज बुंडा वरकाचे पयले जे फॉर्जरीचे पेपर आमच्या हातीक पडल्या तितूंत आमकां उत्तर मेळ्ळां सो आमी मागता नेत्रावळी पंचायत क्षेत्रांतले जे कोण लोक आमकां पळयता सांग्या वयले पळयता गरिबाक मेळ्ळेलो हक्क गरिबा पुरतोच उरपाक जाय जेन्ना एक पंचायतीचो सरपंच ह्या नात्यान गरिबाक जेन्ना आमी दिवपाक जाय जाल्यार गरिबाचोच पोट मारपी हो पयलो सरपंच आमी ग्रामीण भागांतल्या ह्या नेत्रावळी साकून पळयल्लो आसा सो आमी मागता बुंडा वरकाचे हे नॅशनल सिक्युरिटी फूड एक्ट जो रेशन कार्डा पुरत्याची प्रायोरिटी हावज होल्ड हे इतलेच फॉर्जरी ना त्या भायर आमी जे कायदेशीर जे आमी पेपर घेतल्या त्या पेपराक आमी तुमकां दाखयतले की ही जी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आसा त्या सिंचन योजनेक बुंडा वरकान कशे तरेन आपल्या बायलेच्या नांवान आनी स्वता आपणे बोगस रितीन हे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेक हितू भितर सुद्दां फॉर्जरी करून पयशे मेळिल्ले आसा हे आमी उजवाडाक हाडटा ही आमी ऑर्डर घेतल्या आनी हितू भितर जे बुंडा वरकाची नाटकां आसा ती आमी समोर घेवन आयिल्ली आसा ह्या ऑर्डरी भितर जे सँक्शनींग जालें ह्या लिस्टाचेर 4थो नंबर नेत्रावळी पंचायतीच्या सरपंचाचो आसा आनी तेणें एड्रेस दिला हाऊस नंबर ज्या तरेन 103 दिल्लो आसा बँक डिटेल्स तेणें बँक ऑफ बडोदाची दिल्ली आसा ओबीसी कॅटेगरी भितर येता आनी तो कार्पेंटर जाल्लो आसा नेत्रावळी पंचायतीचो सरपंच बुंडा वरक फटिंगपण आनी कार्पेंटर हे शब्द घालून हे 25,000 जे गरिबाक मेळपाचे ते सद्याक तेणें आपल्या एकाउंटाक उडयल्ले आसा
त्याच्या फाटोफाट सविता बुंडो वरक ही बुंडा वरकाचीच घरकान तिणें फटींगपणाचो एड्रेस हाऊस नंबर 136 विचुंद्रे ही सुद्दां ज्या तरेन बुंडा वरकान फटींगपणां केली गोवा फाटल्यान बायले बीन फटींगपणाची कार्पेंटर म्हूण धंदो घातलो आनी 25,000 मेळिले. सो अशे तरेन हे अकाउंटाक पावल्ले आसा पयशे, हे लिस्ट आसा आनी जितली लोकांनी हे फायदो घेतलो गव्हर्मेंट सर्वंट किंवा रजनी गांवकारा सारखे पंच मेंबर वेल्लेचे साजीणचे तेणी सुद्दां ह्या जाग्यार कार्पेंटर OBC किंवा जे आमी कॅटेगरी येता ST बँक अकाउंट हे सगळे डिटेल ह्या हेजेर आसा. सो आमी आयज जनतेक कितें सांगता, ज्या लोकांनी निवडून दिले जनतेची सेवा करपा खातीर, जेंकां आयज जनतेची सेवा करपाक आमी एक मोठ्या उमेदीन पळयता की गरिबाक मदत जातली, जाल्यार हेच लोक आयज गरिबाची पोटां मारपाक लागल्या. सो आमी मागता हे ज्यो आयज रिकवरी जाता, हे जे आयज बोगस एक्टिविटी मुखार येता हांकां फायन मारली म्हूण जायना, हांकां तेंच्या पदा वयल्यान म्हाका दिसता डिस्क्वॉलिफाय करपाक जाय. बुंडा वरकाचे हे जे रेशन कार्डाचे फ्रॉड आसा हे तेका तेजी खुर्ची जी आयज सरपंचपणाचो तो वावुरता, ही खुर्चेक म्हाका दिसता आयज साकून जर कायद्याचे आमी नियम पळयले जाल्यार खुर्ची बुंडा वरकाची हालपाक लागल्या. 1 आनी 2 फटींगपणां ना, सगळे गरिबाचे पोट मारून आमी जेन्ना पळयता की लोक भायली वेगळी गोश्टी घडटा पूण गरिबाचे पोट कोण मारना. पयलो मनीस तो गरिबाचे पोट मारून आयज स्वता खंय तरी जे आपली नावळ येता तरी आसतना जेका पयशे जाय ह्या खातीर सरपंच नेत्रावळी पंचायतीचो पयलो मनीस हो आयज ह्या गरिबाचे पोट मारून फक्त आपले चिंतपाक लागला. सो चिंता म्हज्या भावानो आनी भयणानो, हे नेत्रावळी पुरतेंच ना, जेन्ना ह्या मनशाक आमी सोसायटीक पळयता जाल्यार एक प्रश्न विचारा, कितें जालें की गरिबाचे पोट मारपा सारके उपाशी आसलो काय कितें तूं हे गरिबाचे पोट जेन्ना मारता जाल्यार कितें कमी आसलें तें सांगपाक विचारा ताका. आनी ह्याच खातीर आमी म्हणलां की ज्या तरेन फटींगपणाचो कारबार जेन्ना चलता आनी कोण करता, एक सरपंच करता, तेन्ना ताका एक्सक्यूज आसना. सो आमी हे उजवाडाक हाडला. 2 ऑर्डरी आमचे कडेन आसा. 2 ऑर्डरी भितर बुंडा वरकाची नाटकां आमी तोंडान उलयताले आयज पेपरां सकत उलयता. नॅशनल सिक्युरिटी एक्ट 2013 हेंच्या आदारार बुंडा वरकाचे बायलेचे रेशन कार्ड सविता बुंडो वरक हिचे सस्पेंड जाल्ले आसा. सविता बुंडो वरकच म्हणल्यार बुंडा वरक, कित्याक रेशन कार्डां जी आयज गोंय राज्याक सिव्हील सप्लायराची जे गायडलायन्स आसा बायल मनशेचें नांव रेशन कार्डार आसपाक जाय, ह्या खातीर बुंडा वरक म्हणल्यारच सविता बुंडो वरक आनी हेंच्या अंतर्गत हे रेशन कार्ड आयज सस्पेंड जाल्ले आसा. देव बरें करूं. उइफा सांगेम फोरमाचेर आमी अपडेट घेवन आयिल्ले आसा फक्त तुमकां कळपा खातीर की एक प्रजेन निवडलेलो राजा जेणे गरिबाक मदत करपाक जाय, हे राजा आयज गरिबाक मदत करपाचें उरलें ना. हे बोगस रितीन स्वताचो फायदो चिंतपी हे पोजिशनाचेर बसणारे सरपंच आसा. देव बरें करूं. नमस्कार.